ज़ियाउल हसन लंजार साहब, होम मिनिस्टर सिंध, अफजल शिगरी साहब, ग़ुलाम नबी मेमन साहब, यहाँ आए हुए तमाम फॉर्मर IGPs, सर्विंग पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस के अलावा कुछ मैं इंट्रूडर्स देख रहा हूँ जो इधर मौजूद हैं वो भी, और ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आई एम ग्रेटफुल टू ग़ुलाम नबी मेमन साहब, टू अफजल शिगरी साहब टू हैव इनवाइटेड मी हियर। इस इवेंट में मैं चाह तो रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम इधर दूँ, और मैंने अभी IG साहब से एक रिक्वेस्ट भी की है कि दोज ऑफ यू हु आर हियर टुमारो, I'd like you to come over to the चीफ मिनिस्टर्स हाउस और हम चाय साथ पी लें थोड़ी देर के लिए। तो ये इनविटेशन मैं पब्लिकली दे देता हूँ अभी आप सबको। IG साहब से कहूँगा कि वो और होम मिनिस्टर साहब से कि कोऑर्डिनेट कर लें। I hope the former IGPs are also telling the police officers how not to do policing, because अगर ये सारा सही काम चल रहा होता तो आज हम रिफॉर्म्स की बात नहीं कर रहे होते। अगर सब सही चल रहा होता, रिफॉर्म्स का लफ्ज़ भी मुझे थोड़ा सा हर एरिया में, नॉट ओनली इन पुलिस, अजीब लगता है कि रिफॉर्म्स तब करते हैं व्हेन यू आर गोइंग इनटू रिग्रेशन और यू आर स्टैग्नेंट। आई डोंट थिंक वी आर स्टैग्नेंट, हम लोग बढ़ रहे हैं आगे एज थिंग्स गो बाय। यस, देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एवरी टाइम, ऑल द टाइम, और वो हमें करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर या पुलिसिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, मैं भी इधर बैठे बैठे, मुझे अदरवाइज टाइम नहीं मिलता, मैं इधर बैठे बैठे मुझे जो रिटन स्पीच आती है नॉर्मली आई डोंट गो इनटू दैट, इसलिए कि वो किसी और ने लिखी होती है, वो अपने थॉट्स मेरे दिमाग में डाल रहा होता है। तो हाँ, उसको एक बार पढ़ के मैं सोच तो लेता हूँ कि जनरल थीम क्या है, क्या बोलना है। मैं इधर बैठ के मैंने कहा उन लोगों से सबसे पहले तो हमें सीखना चाहिए who brought this कंट्री टू अस। कायदे आज़म से बेहतर तो कोई रोल मॉडल हो नहीं सकता हमारे लिए। तो मैं इधर बैठ के जल्दी से देखा कि कायदे आज़म साहब का लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस के बारे में क्या ख्याल था। मुझे 2 कोट्स जल्दी से मिले, मैंने जॉट डाउन कर लिए बैठे बैठे। मैं कोट जो द क्रक्स आई थिंक, जो हम सब कहते हैं कि हर हुकूमत की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने सिटीजन्स को, अपने रेजिडेंट्स को सिक्योरिटी दे। कायदे आज़म फरमाते थे कि विदाउट लॉ एंड ऑर्डर आवर इंडिपेंडेंस विल बी थ्रेटेंड एंड आवर फ्रीडम लॉस्ट। द इंडिपेंडेंस दैट वी गॉट, फ्रीडम दैट वी गॉट, इफ वी डोंट हैव लॉ एंड ऑर्डर इज नो यूज ऑफ दैट फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। सबसे पहले तो ये था, we must maintain discipline and adhere to principles of justice and equality. Now this goes for everybody, the elected political governments, all the subordinate officers of the political government, कि जी आप discipline, justice और equality पे जाएं। फिर मुझे एक और कोट कायदे आज़म, and I quote, the police are servants, not the masters of people. They must serve the people honestly and faithfully and should not fall prey to any pressure or influence that hinders their duty. अब हम जब भी ये प्रेशर या इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, आपकी एकदम थॉट चली जाती है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल प्रेशर। आई फील दैट इज नॉट द प्रेशर विच इज hurting the police, it is other factors. इस वक्त आपके ऊपर बहुत ही एहतराम के साथ एक बहुत बड़ा मॉनिटरी प्रेशर होता है पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर, पुलिस पर्सनल के ऊपर। लेट्स बी ओपन, टॉक अबाउट इट। वो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी, एंड आई एम श्योर जब भी मैं IG साहब से, इधर फॉर्मर IGs भी हैं, कलीम साहब मैंने सुना था हैं, बट मुझे नज़र नहीं आए। You're sitting right at the back, you should come in front, Kaleem Saab. Kaleem Saab has worked with me. अगर हम किसी अफसर की बात करते थे कि यार इसको किसी ने कहा है इसको लगा दें, सब कहते सर इसकी थोड़ी इंटेग्रिटी डाउटफुल है,
So the prime issue is the integrity of the officer. It's not the political pressure. So if there was no integrity issues, why should there be any political pressure? So ये चीज़ है कि it's more important. Similarly the other social pressures. इस वक्त जो एक बहुत बड़ा pressure और हमने recently देखा भी है is the religious extremism pressure that the police has, or for that matter we have. Okay, हम अलग नहीं, हम उसी society के लोग हैं. So we have this pressure कि हम किसी extremist के कहने पे हम वो काम नहीं करते जो हमें करना चाहिए. But unfortunately जब भी वो interference की या हम कहते हैं बात आती है तो हम immediately सबके दिमाग चले जाते हैं political interference. टीवी पे भी सुनता हूँ मैं ये हर जगह पे. But have you looked at other factors जो ये बताएं? There are social pressures जो इधर आप क्या आते हैं ऊपर आते हैं. I think the political interference is right at the bottom, and that is the outcome of the other interferences. Now, if you didn't have integrity issues, for example, मैं आपसे कहता हूँ कि फलाना अफसर लगा दो ये लगा दो. If the police service was very clean, no service is clean, लेकिन अगर आप अपनी accountability करें उस तरीके से तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा. हमें अक्सर हम कंपेयर करते हैं with the armed forces and other uniformed services. और मैं कहता हूँ there's a difference. Number one, you're not a force. I've always said that you're a service. You're there to serve people. It's the police service of Pakistan. Secondly, armed forces में एक attrition का process होता है. कितने, obviously लाखों में से या tens of thousands में से एक chief of army staff बनता है. Lieutenant general तक in a batch, I don't know कितनी intake होती है, I'm not an expert, but 100-150 की तो intake होती होगी, उनमें से 3 या 2 या 3 या 1 lieutenant general तक जाते हैं. On the other hand, आपके यहाँ इधर attrition का कोई process नहीं है. You don't sort of retire after you become a superintendent of police. You go at least, if you are fairly good, you at least go to grade 21 जो आपका है. और उनमें से a few obviously go to the inspector general level, and you're the people who've gone to that level, inspector general level. So you're the best of the best in the police. तो आपको ये सोचना पड़ेगा कैसे होना क्या चाहिए. मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा और बोलना चाह रहा था, लेकिन I have a commitment at 3:15 and I have to be there on time. हमें सबसे पहले all of us अपने आइन को देखना चाहिए. We take oath under the constitution. आइन बड़ा वाज़ेह कर देता है. अगर हम सब उसकी तरफ देखें और उसकी इंटरप्रिटेशंस पे ना जाएं जो वेरियस आती हैं. आपने भी शकील साहब ने हमें कोर्ट की इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट बताई. मेरे पास बहुत कहानियाँ हैं. मेरे पास भी हम दो और शकील साहब टिकट सबका कटा हुआ है. सबने जाना है. एंड आई एम नॉट दैट यंग. सेकेंडली मैं हर जगह कहता हूँ टिकट हर एक का कटा हुआ है. बट द थिंग इज़ कि और जैसे आप कर रहे हैं, वेरी प्राउड. आई नो यू वर्क विद माई फादर. सईद साहब वर्क विद माई फादर. और उनसे बड़ी अच्छी बातें आपके बारे में सुनी है मैंने. और आखिरी दिन तक और जो आप काम कर रहे हैं, यू सर्व्ड इन द पुलिस सर्विस, एंड नाउ ऑल्सो यू आर ट्राइंग टू whatever knowledge that you've gained, जो भी आपकी experiences हैं, आप इस through this forum of former Inspector General of Police impart करें. That's commendable जो आपने किया. So what does a constitution say? It starts with preamble. अगर हम सिर्फ वो preamble पढ़ के और अपनी दिमाग क्लियर कर लें और फिर बहुत ही एहतराम के साथ आगे ही बैठे हैं मगर साहब मेरे, बहुत ही एहतराम के साथ अगर मैं प्रीएम्बल पढ़ लेता हूँ. Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by Him, that is Almighty Allah,
is a sacred trust. So the sovereignty, almost autonomy, lies with Almighty Allah. And it is exercised by the people of Pakistan under a sacred trust. And whereas it is a will of the people of Pakistan to establish an order, this order was the constitution that we made, wherein the state shall exercise the power and authority through the chosen representatives of the people. Now we just have to keep this in mind. If these chosen representatives of people have this absolute authority, then they are accountable to the people of Pakistan. اور جو لیفٹ رائٹ انٹرفیئرنسز انٹرونشنز ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ سب سے آسان اسکیپ گوڈ وہی ہوتا ہے. چوزن ہی از دا چوزن ریپرزینٹیو, ہی از آتھرائزڈ بائی دا پیپل آف پاکستان ٹو سیٹ دی آرڈر فار دا اسٹیٹ, بٹ دی ایزیسٹ اسکیپ گوٹ از سب سے پہلے تو اس کی برائی کر لو, اس کو 2 لفظ کہہ دو, سارے خوش ہو جاتے ہیں. اینڈ دیٹ از وین دی نان اسٹیٹ ایکٹرز کم ان. میری یہ بلیف ہے کہ اس جگہ پہ آ کے ان کے کام کے فار ایگزامپل دا جوڈیشری, ایسے آرڈرز آتے ہیں ریسنٹلی, اینڈ آئی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ اے نمبر آف ٹائمس. پتہ نہیں اس آرڈر کا کیا ہوا, ابھی تک چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. ایک دن اٹھ کے جوڈیشری اناؤنس کر دیتی ہے کہ جی جو ہمارا سب سے بڑا اسپتال ہے کراچی میں, اس کا جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں, وداؤٹ تھنکنگ کہ دوسرا لگانا کون سا ہے. جسٹ امیجن. اور ایسے کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ پولیس آئی جی کو بھی ہٹا دیا ہے کورٹ میں بیٹھ کے, آئی نو ان دا پاسٹ, وداؤٹ تھنکنگ کہ اس کے ریپرکشنس کیا ہوں گے. اور وہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم چوزن ریپرزینٹیوز نے ہمیں وہ اپنا میں کہتا ہوں کہ وہ اسپیس کریٹ کی ہے ان کے لیے. تو آئی کین گو آن اینڈ آن, تھوڑا اور بات کر سکتا ہوں. آئی تھنک انڈین اینڈ ایل یہ کہ میری نظر میں کیا رائٹ بیلنس ہونا چاہیے. آئی مے بی رانگ, میری ایک تھاٹ ہے. آپریشنل اٹانومی پولیس کے پاس ہونی چاہیے, goes without saying. They should be independent to make their day-to-day decisions. یہ بالکل کلیئر ہے. اسٹریٹجک اوورسائٹ گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ اسٹریٹجک ڈائریکشن دے سکے. اٹ انشورز اکاؤنٹیبلٹی, اپنی پالیسیز دے. میں ادھر دیکھ رہا تھا بٹ تھینک گاڈ میں وہ فارمر آئی جی پیز are going to assist in policy. For a minute I thought they're going to give policy. میں کہ پھر میں کیوں بیٹھا ہوں ادھر if you're taking over this job also. But it says they're going to assist in, and we need assistance. Everybody needs assistance. ٹھیک ہے. اور جیسے شیخی صاحب نے بھی بتایا کمیونٹی انوالومنٹ بھی ہونی چاہیے, بیکاز یو آر اے سروس فار دا کمیونٹی, فار دا پیپل. پبلک کنسلٹیشنس کے طریقے سے انڈیپینڈنٹ ریویو کمیشنز لائک دی جو آپ کی کیا کہتے ہیں اس کو, ہم بھی سیریس نہیں لے رہے انفارچونیٹلی اس کو, پبلک سیفٹی کمیشن, وی آلسو ناٹ ٹیکنگ سیریس. اینڈ دا ریزن وی آر ناٹ ٹیکنگ اٹ سیریسلی, پلیز لیٹ می بی ویری کینڈیڈ, اٹس ناٹ بیکاز دی پولیس آفیسرز, اینڈ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, خود ہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر ایک اوور سائٹ کیسے. یہ اوور سائٹ ضروری ہے بیکاز یو آر اے سروس, یو آر ناٹ اے فورس. یو ہیو ٹو ریئلائز دیٹ. کلیم صاحب کو میں بار بار یہ بتاتا تھا, یہ ضروری ہے. اور الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے ہمارا گول کیا ہے, دیٹ وی نیڈ ٹو انشور دیٹ دا پولیس از امپارشل. اینڈ امپارشل مینس, امپارشل سے ایک دم مطلب آ جاتا ہے کہ یار یہ کسی کی سنتا نہیں ہے, یعنی کسی کا مطلب وہ کسی میں آ جاتا ہے سیاستدان کی سنتا نہیں ہے. نہیں, آپ دوسری جو آپ کو ڈسٹریکشنز ہیں ان کی بھی نہ سنیں. ایفیشینٹ اینڈ اکاؤنٹیبل. اکثر مجھے آئی جی صاحب بھی کہتے ہیں جب میں بات کرتا ہوں کہ جی ہمارا اپنا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے اور ہم نے اتنے, کلیم صاحب بھی بتاتے تھے اتنے لوگوں کو یہ سزا دے دی وہ سزا دے دی.
but the same people somehow or the other come back. Abhi, I don't want to talk about, but I've got lots of those. I've been here on this job for 8 years, so obviously I know. And I don't want to جیسے کہتے ہیں نا واش ڈرٹی لانڈری ان پبلک. لیکن یہ ایشوز ہیں. جب ہمیں ٹو ٹیک اوے فرام مائی تھاٹس, نمبر 1, آپ آئین پہ بلیو کریں, آپ اپنے چوزن ریپرزینٹ, اور چوزن ریپرزینٹیو اگر غلط کام کرتا ہے اس کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے لوگ ہیں موجود. وی ہیو ٹو بلیو ان دیٹ. وہاں پہ جو سسٹم کے اندر ڈسکرپنسیز یا گرے ایریاز ہیں انہیں ہمیں ہی ختم کرنا ہے, کوئی اور ہمارے لیے ختم نہیں کرے گا آ کے. جسٹ ٹاکنگ بٹوین لائنز ہیئر, لوگ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. اینڈ دی سروس, police service has to accept, and I'm telling you, this is not easy. Once you wear a uniform, you get a different mindset. But this uniform is just to identify you. Your job is to serve people. You're the servants of people, not the masters. جو قائد اعظم نے کہا. تو یہ چیزیں اگر ہم رکھیں گے تو we will go towards better policing, because better policing کا مطلب کیا ہے کہ better service to the community. اس پہ ہم آ جائیں گے. ٹائم نہیں ہے میرے پاس, نہیں تو میں 2-4 لفظ اور بولتا. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں آئی جی صاحب کا, آپ کے اسٹیشن کا, کہ ادھر بلایا, اور میں نے جو میرے ذہن میں ہے 2-3 باتیں میں نے کی. انشاءاللہ, as I said, I'd like to meet whoever is available tomorrow morning, اور ہوم منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جوائن کر لیں ہمیں, so that we can have a little more talk for half an hour, 45 minutes tomorrow. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.